مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الدرس الجديد، وهو عبارة عن حوار باللغة الفرنسية مترجم للغة العربية، الدرس 85. إذن في هذا الدرس سأقدم تصريف الأفعال إلى لامبارفي أي الماضي الناقص، وهذا حسب طلب العديد منكم. إذن هذا الحوار سيكون بين أناس ولا غرامير. أناس يقول، أناس دي Mamie, tu avais un téléphone mobile quand tu étais petite. أناس Mamie وهو ينادي جدته Mamie, tu avais un téléphone. هل كان لديك un téléphone موبيل، هاتف محمول، quand عندما tu étais petite عندما كنت صغيرة. مامي، هل كان لديك هاتف محمول عندما كنت صغيرة؟ tu avais هي كان لديك أو كان لديك. tu avais tu étais أي كنت أو كنت. tu étais كنت أو كنت. tu avais كان لديك أو كان لديك. في الدرس السابق أو في الحوار السابق تكلمت عن لامبارفي عموما، ولكن طلب مني العديد أن أضع لامبارفي في حوار وأشرحه بدقة. إذا مامي، هل كان لديك هاتف محمول عندما كنت صغيرة؟ إذا نقول j'avais كان لدي، tu avais كان لديك أو كان لديك. il avait كان لديه، و elle avait كان لديها. إذن j'avais كان لدي، tu avais كان لديك، il avait كان لديه، elle avait كان لديها. إذن نضيف AIS AIT في il و AIT في elle. إذن مامي، tu avais un téléphone mobile. إذن إذا أردت أن تقول كان لديك ستقول tu avais. نقول أيضا nous avions، vous aviez، ils avaient. إذن nous avions، vous aviez، ils avaient. إذن إذا قلنا nous avions un téléphone mobile كان لدينا هاتف محمول. vous aviez téléphone mobile كان لديكم هاتف محمول. ils avaient un téléphone mobile كان لديهم هاتف محمول. أيضا يمكن أن نتكلم عن كنت مثلا، le verbe être à l'imparfait. j'étais، كنت، tu étais، كنت، il était، كان، nous étions، كنا، vous étiez، كنتم، ils étaient، كانوا. إذن j'étais AIS، كنت صغيرا، j'étais petit، كنت صغيرا، tu étais petit، كان صغيرا، il était petit، كنا صغارا، nous étions petits، كنا صغارا، vous étiez petit، كنتم صغارا، ils étaient petits، كانوا صغارا. إذن أناس قال Mamie, tu avais un téléphone mobile quand tu étais petite. Quand tu étais petite. La grand-mère dit أو الجدة تقول
un téléphone mobile, un téléphone mobile. Mon chéri, je n'avais pas de téléphone du tout. Un téléphone mobile, mon chéri. Je n'avais pas de téléphone du tout. Je n'avais pas de téléphone du tout. إذن الجدة هاتف محمول. mon chéri يا عزيزي. إذن تليفون هاتف موبيل محمول. mon chéri أي يا عزيزي. je n'avais pas لم يكن لدي de téléphone هاتف du tout على الإطلاق. إذا قلت j'avais كان لدي. وإذا أضفت ne pas تصبح لم يكن لدي. je n'avais pas لم يكن لدي. j'avais كان لدي. إذن mon chéri, je n'avais pas de téléphone du tout. Je n'avais pas de téléphone du tout. إذن un téléphone mobile. mon chéri, je n'avais pas de téléphone du tout. إذن Anas, tu n'avais pas de téléphone. Tu n'avais pas de téléphone. Tu n'avais pas de téléphone. Anas, لم يكن لديك هاتف. إذن je n'avais pas لم يكن لدي. tu avais كان لديك أو كان لديك. tu n'avais pas لم يكن لديك. استعملنا la négation أي النفي. tu n'avais pas de téléphone. tu n'avais pas de téléphone. لم يكن لديك هاتف. tu n'avais pas de téléphone. tu n'avais pas de téléphone. لم يكن لديك هاتف. إذن لم يكن لديك هاتف. tu n'avais pas de téléphone. tu n'avais pas de téléphone. إذن la grand-mère ستجيب. la grand-mère dit أي تقول oh non, mes parents habitaient dans un petit village et c'était courant à l'époque. La grand-mère الجدة oh non, oh là, oh non, oh là, mes parents habitaient كان يعيشان. habitaient. إذن كان والدي يعيشان. إذن habitaient كان يعيشان. mes parents والدي dans un petit village في قرية صغيرة et c'était courant. وكان الوضع شائعا أي الجميع ليس لديه هاتف. à l'époque في ذلك الوقت. La grand-mère oh non, mes parents habitaient dans un petit village et c'était courant à l'époque. et c'était courant à l'époque. oh لا, كان والدي يعيشان في قرية صغيرة وكان الوضع شائعا في ذلك الوقت. إذن habitaient كان يعيشان. كان يعيشان. إذن était قلنا le verbe être à l'imparfait. إذن habiter سيقوم بتصريف الفعل habiter à l'imparfait. إذن le verbe habiter à l'imparfait سنقوم بتصريف الفعل habiter à l'imparfait. نقول j'habitais, tu habitais, il habitait, j'habitais, tu habitais, il habitait. إذن j'habitais نضيف AIS. إذن j'habitais كنت أعيش أو كنت أسكن. j'habitais dans un village. tu habitais نضيف AIS. tu habitais dans un village. كنت تعيش في قرية. il habitait dans un village. كان يعيش في قرية. نقول أيضا nous habitions
habitions. Nous habitions أي كنا نعيش أو كنا نسكن. Nous habitions dans un petit village. Vous habitiez كنتم تعيشون. Vous habitiez كنتم تعيشون أو كنتم تسكنون. Vous habitiez. Ils habitaient أو ils habitaient أو mes parents habitaient. نقول mes parents habitaient أو ils habitaient. نعوض mes parents ils habitaient dans un petit village. كانوا يسكنون في قرية صغيرة. وإذا قلنا mes parents habitaient أو les enfants habitaient أو les filles habitaient dans un petit village نحن نتكلم عن الجمع. إذن هنا استعملنا الفعل habiter مصرف إلى l'imparfait. إذن oh non, mes parents habitaient dans un petit village et c'était courant à l'époque. oh لا, كان والدي يعيشان في قرية صغيرة وكان الوضع شائعا في ذلك الوقت. Anas, mais comment c'était possible? Mais comment c'était possible? Anas, mais ولكن comment كيف c'était possible كان ذلك ممكنا. mais comment c'était possible? mais لكن comment كيف c'était كان possible ممكنا. كيف كان ممكنا أن تعيشوا بدون هاتف؟ était كان إذن mais comment c'était possible ولكن كيف كان ذلك ممكنا؟ كيف كان بإمكانكم أن تعيشوا بدون هاتف؟ La grand-mère, les gens n'avaient pas la même vie que maintenant. On allait les uns chez les autres. On avait moins de vacances aussi. Les gens n'avaient pas la même vie que maintenant. On allait les uns chez les autres. On avait moins de vacances aussi. Al-Jadda, la grand-mère, Al-Jadda, les gens, الناس, n'avaient pas la même vie. لم يكن للناس نفس الحياة. Que maintenant, كما هي الآن. On allait نذهب les uns chez les autres إلى بعضنا البعض. يعني عوض أن ننشغل بالهاتف نذهب إلى بعضنا البعض. On avait moins de vacances aussi. ولم تكن لدينا عطلات كثيرة أيضا. إذن les gens n'avaient pas la même vie. الناس لم يكن لديهم نفس الحياة. avait il avait يكون لديهم. les gens avaient أي الناس كان لديهم. و n'a pas تعني لا. إذن لم يكن لديهم la même نفس vie الحياة نفس الحياة que maintenant كما هي الآن. on allait les uns chez les autres. on allait كنا نذهب on allait كنا نذهب إلى بعضنا البعض. les uns chez les autres. les uns chez les autres إلى بعضنا البعض. on avait moins de vacances aussi. on avait أي كان لدينا
أقل وقت للعطل أي أقل عطل أيضا. إذا on avait le verbe avoir, les gens n'avaient أي le verbe avoir وقد قمت بتصريف الفعل avoir فيما سبق. إذا الآن سأقوم بتصريف الفعل aller. on allait أي الفعل aller مصرف للامبارفait. إذا on allait تعني كنا نذهب. إذا قلنا j'allais ذهبت كنت قد ذهبت. j'allais كنت قد ذهبت. tu allais كنت قد ذهبت. il allait كان قد ذهب. nous allions كنا قد ذهبنا. vous alliez كنتم قد ذهبتم. ils allaient كانوا قد ذهبوا. لاحظوا معي j'allais كنت قد ذهبت. tu allais دائما أضيف AIS. j'allais كنت قد ذهبت. tu allais كنت قد ذهبت. il allait كان قد ذهب. nous allions كنا قد ذهبنا. vous alliez كنتم قد ذهبتم. ils allaient كانوا قد ذهبوا. وهنا قلنا on allait أي كنا قد ذهبنا. إذن les gens n'avaient pas la même vie que maintenant. On allait les uns chez les autres. On avait moins de vacances aussi. هنا نتكلم عن تصريف الفعل aller. الفعل aller إلى l'imparfait أي تصريف الفعل aller إلى l'imparfait. إذن les gens n'avaient pas la même vie que maintenant. Les gens n'avaient pas la même vie que maintenant. On allait les uns chez les autres. On avait moins de vacances aussi. لم يكن للناس نفس الحياة كما هي الآن. نذهب إلى بعضنا البعض ولم تكن لدينا عطلات كثيرة أيضا. إذن سأعيد قراءة الحوار. أناس مامي tu avais un téléphone mobile quand tu étais petite. مامي هل لديك هاتف محمول عندما كنت صغيرة؟ La grand-mère dit un téléphone mobile? Mon chéri, je n'avais pas de téléphone du tout. الجدة هاتف محمول يا عزيزي لم يكن لدينا هاتف على الإطلاق. أناس tu n'avais pas de téléphone? أناس لم يكن لديك هاتف؟ tu n'avais pas de téléphone? La grand-mère oh non, mes parents habitaient dans un petit village et c'était courant à l'époque. Oh non, mes parents habitaient dans un petit village et c'était courant à l'époque. Oh لا كان والدي يعيشان في قرية صغيرة وكان الوضع شائعا في ذلك الوقت. أناس mais comment c'était possible? Mais comment c'était possible? ولكن كيف كان ذلك ممكنا؟ La grand-mère les gens n'avaient pas la même vie que maintenant. On allait les uns chez les autres. On avait moins de vacances aussi. Les gens n'avaient pas la même vie que maintenant. On allait les uns chez les autres. On avait moins de vacances aussi. لم يكن للناس نفس الحياة كما هي الآن. نذهب إلى بعضنا البعض ولم تكن لدينا عطلات كثيرة أيضا. إذن صحيح فيما مضى لم يكن الهاتف ولكن كان التواصل بين الجيران والعائلة ولم يكن إنسان مشغول كما هو الآن. إذا مشاهدينا الكرام فليحاول كل واحد منكم أن يجيبني كم عدد المرات سافرت فيها هذه السنة. كم عدد المرات سافرت هذه السنة مثلا في رحلة أو في نزهة أو في عطلة. إذن أجبني كم عدد المرات سافرت أو تنزهت أو ذهبت في عطلة. أنا في هذه السنة سافرت مرة واحدة سافرت. أنتم كم عدد المرات سافرتم؟ إذن يمكنكم أيضا مشاهدينا الكرام أن تشاهدوا فقط برنامج تعلم الفرنسية للمبتدئين وبرنامج تعلم الفرنسية للمستوى المتوسط. لا تحاول أن تشاهد جميع الفيديوهات. حاول أن تشاهد فقط برنامج تعلم الفرنسية للمستوى المبتدئين والمستوى
المتوسط. ويمكنكم ذلك بمشاهدة برامج تعلم اللغة الفرنسية، وذلك بالضغط على الروابط أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. حاولوا أن تشاهدوا فقط برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المبتدئ. فهناك 1300 فيديو أو درس منزل على القناة. أنتم حاولوا فقط مشاهدة برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط والمستوى المبتدئ، وستجدون هذا أسفل الفيديو في خانة الوصف أو في خانة التعليق. من أراد مشاهدة دروس تعلم اللغة الفرنسية من الصفر فليضغط على لا لونغ فرونسيز وهي أسفل الفيديو، واضغط على بلاي ليست، وستجد برنامج تعلم اللغة الفرنسية من الصفر للمبتدئين، وأيضا برنامج تعلم اللغة الفرنسية للمستوى المتوسط وبرنامج تعلم اللغة الفرنسية للأطفال. عزيزي المشاهد، ادعمونا بالضغط على اشتراك وفعل الجرس ليصلك كل جديد، واضغط على جيم، وشكرا لكم.